وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ پڑھ رہے تھے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس کی ایکسرسائز 17 پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آئیے ہم قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، عزیز طلبہ، کوئی بھی ٹینس ہو اس کے جملے 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے افرمیٹیو، دوسرا نیگیٹو، تیسرا انٹروگیٹو۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، جب کوئی کام زمانہ ماضی میں کسی وقت سے کسی وقت تک جاری رہا ہو تو ایسی صورت میں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی کام زمانہ ماضی میں، دھیان دیجئے، ماضی میں کسی وقت سے کسی وقت تک جاری رہا ہو تو ایسی صورت میں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے افرمیٹیو جملے کے بارے میں بتا رہے ہیں، استاد صبح سے انگریزی پڑھا رہے تھے۔ The teacher had been teaching English since morning. The teacher had been teaching English since morning. اب پہچان کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جس جملے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ آئے، وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی پہچان ہے۔ اور رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے پاسٹ انڈیفینٹ کی بھی پہچان ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں کہ پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر وقت کا ذکر نہیں ہوتا ہے اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں وقت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، دونوں کی پہچان ایک ہی ہے۔ یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی آپ رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے پائیں گے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے یہ پہچان پائیں گے۔ لیکن دونوں میں فرق، یعنی پاسٹ کنٹینیوس میں اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں یہ ہے کہ یہاں پر وقت کا ذکر ہوگا، وہاں وقت کا ذکر نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں اس جملے میں دیکھ رہے ہیں، استاد صبح سے انگریزی پڑھا رہے تھے۔ The teacher had been teaching English since morning۔ اب دیکھیے، مارننگ صبح کا وقت ہے تو یہاں پہ وقت دیا ہے۔ اگر وقت متعین ہے تو اس کے لیے since کا استعمال کریں گے، غیر متعین ہے تو for کا استعمال کریں گے۔ اب اس کا قاعدہ بنا کے بتا رہے ہیں، یعنی جو افرمیٹیو ہے، آپ کو بتایا تھا کہ 3 طریقے سے جملے ہوں گے، ایک افرمیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو۔ تو افرمیٹیو قاعدہ یہ رہے گا، یعنی اگر آپ انگلش بنانا چاہتے ہیں افرمیٹیو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے افرمیٹیو سینٹینسز کے اردو جملے کو، تو سب سے پہلے انگریزی میں آپ سبجیکٹ لائیں گے، اس کے بعد میں ہیڈ بین لائیں گے، پھر ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی، پھر آبجیکٹ، پھر سنس یا فار لے کر آئیں گے۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، استاد صبح سے انگریزی پڑھا رہے تھے۔ اب اس میں آپ جب ڈھونڈیں گے تو سبجیکٹ اس میں استاد ہو گئے، جیسے دا ٹیچر، اس کے بعد میں ہیڈ بین، دیکھیں ہیڈ بین، ٹھیک ہے، ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی، ٹیچ فرسٹ فارم میں اس میں آئی این جی، ٹیچنگ انگلش سنس مارننگ۔ دیکھیے مارننگ، سنس یا فار لگائیں گے، اگر متعین وقت ہے تو سنس، غیر متعین ہے تو فار کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ افرمیٹیو کی بات ہوئی۔ اب نیگیٹو کا قاعدہ دیکھیے آپ۔ نیگیٹو، خالد شام سے گانا نہیں گا رہا تھا، ٹھیک ہے، خالد شام سے گانا نہیں گا رہا تھا۔ خالد had not been singing a song since evening۔ تو اب اس میں دیکھیے، آپ کو ناٹ کا استعمال بتائیں گے کہ ناٹ کہاں استعمال کرنا ہے۔ تو ناٹ کا استعمال بین سے پہلے ہوگا۔ کس سے پہلے ہوگا؟ بین سے پہلے ہوگا۔ جیسے یہاں سبجیکٹ، پھر ہیڈ، پھر ناٹ، پھر بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی، پھر آبجیکٹ، پھر سنس یا فار۔ تو اس طریقے سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں خالد شام سے گانا نہیں گا رہا تھا۔ سب سے پہلے اس میں آپ سبجیکٹ تلاش کریں گے تو خالد، پھر اس کی ہیلپنگ ورب آپ سمجھ رہے ہیں ہیڈ بین آتی ہے، تو ناٹ کا استعمال ہیڈ اور بین کے درمیان میں ہوگا۔ تو خالد ہیڈ ناٹ بین، پھر اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی، سنگنگ آ سانگ سنس ایوننگ۔ ایوننگ ہے چونکہ متعین ہوتا ہے شام، اس لیے اس سے پہلے سنس لے کے آئے ہیں۔ اب اسے بنانے کا قاعدہ یہ بتا رہے ہیں، یعنی اگر ایسا کوئی منفی جملہ ہے تو اس کو اس طرح بنائیں گے، آپ پہلے سبجیکٹ لائیں گے، پھر ہیڈ کو، پھر ناٹ کو، پھر بین کو، پھر اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی، پھر آبجیکٹ، پھر سنس یا فار۔ اب یہ بات ہو گئی نیگیٹو کی۔ اب انٹروگیٹو، یعنی جملے کی تیسری قسم کیا ہے؟ انٹروگیٹو ہے۔ تو انٹروگیٹو میں نیگیٹو اور افرمیٹو دونوں ہوتے ہیں، یعنی افرمیٹو انٹروگیٹو
या अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ देखिए पहले इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव की जुमला है, क्या खालिद सनीचर से कुरान की तिलावत कर रहा था। यहाँ पे रुक करके एक बात और जिक्र कर दी जाए कि सवालिया जुमला दो तरह होता है, यानी कभी कभी अक्सर जुमले के शुरू में क्या लफ्ज़ होता है और कभी कभी जुमले के बीच में होता है। तो अगर जुमले के शुरू में क्या लफ्ज़ है तो उसके लिए क्या लफ्ज़ की अंग्रेज़ी आप नहीं लाएंगे, बल्कि यही हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे जो कि हैड है इसमें, उसी से जुमला सही हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में है क्या क्यों वगैरह तो पहले उसकी अंग्रेजी लेकर आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वगैरह लेकर आएंगे। तो देखिए खालिद सनीचर से कुरान की तिलावत कर रहा था। तो देखिए हैड खालिद बीन, देखिए पहले हैड फिर खालिद फिर बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस सैटरडे। अब इसके कायदा बनाने क्या है, यानी अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कायदा क्या है, पहले आप हैड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। जैसे क्या खालिद सनीचर से कुरान की तिलावत कर रहा था, तो इसमें सबसे पहले आप लेकर के आएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी हैड आ गया, उसके ये हैड, फिर सब्जेक्ट खालिद, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी रिसाइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट द होली कुरान, फिर सिंस सैटरडे चूंकि ये मुतय्यन है इसलिए सिंस आया, अगर मुतय्यन न होता तो फार का इस्तेमाल होता। तो ये कायदा हो गया। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में कि सवालिया है लेकिन मनफी भी है। तो कह रहे हैं क्या तुम 4 घंटे से बाग में नहीं टहल रहे थे। अब इसमें नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना है ये बताएंगे। क्या तुम 4 घंटे से बाग में नहीं टहल रहे थे, हैड यू नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 4 hours। ठीक है, इसमें भी यही होगा, यानी आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर नॉट, फिर बीन। यानी इसमें नॉट को इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट और बीन के बीच में। ठीक है, तो देखिए नोट, इस टेंस के हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। इस तरह अगर अंग्रेजी जुमलों में हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो तो ऐसी सूरत में उसका तर्जुमा रहा था रही थी से होगा। अजीज तलबा, अब इस कायदे को और उसूल को जान लेने के बाद इसी की रोशनी में एक्सरसाइज नंबर 17 करना है हमें। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनटू उर्दू में ट्रांसलेशन कीजिए। चलिए, आई हैड बीन रीडिंग दिस ग्रामर बुक सिंस माई स्टूडेंट लाइफ। तर्जुमा कीजिए। I had been reading this grammar book since my student life। क्या तर्जुमा करेंगे, बोलिए, हेलो, क्या तर्जुमा करेंगे। I had been reading this grammar book since my student life, यानी मैं अपने क्या है तालिबे इल्मी, मैं अपनी तालिबे इल्मी की जिंदगी से इस ग्रामर की किताब को पढ़ रहा था। मैं इस ग्रामर की किताब को अपने तालिबे इल्माना जो वो वक्त था, यानी तालिबे इल्मी ही के ज़माने से मैं इस ग्रामर की किताब को पढ़ रहा था। द काउ हैड बीन ग्रेजिंग द ग्रास फॉर 1 hour। गाय 1 घंटे से घास चर रही थी। गाय 1 घंटे से घास चर रही थी। माई इंग्लिश टीचर हैड बीन टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 2 years। मेरे इंग्लिश के उस्ताद, ठीक है, हैड बीन टीचिंग अस, हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ठीक है, फॉर 2 years, 2 सालों से। हमारे इंग्लिश के उस्ताद हमें 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब यहाँ देखिए 2 years ये गैर मुतय्यन है, यानी वक्त की कोई तायीन नहीं है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल किया है। अगर मुतय्यन होता तो सिंस होता। चौथा जुमला, हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन सिंस 9 o'clock। अब देखिए 9 बजे ये वक्त मुतय्यन होता है, इसलिए सिंस लाए हैं। तो हैड यू बीन लर्निंग योर लेसन सिंस 9 o'clock, क्या आप 9 बजे से अपना सबक याद कर रहे थे। हैड यू बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस मंडे, क्या आप या क्या तुम सोमवार से, ठीक है, जबरदस्त बुखार में मुब्तला थे।
तेज बुखार में मुब्तला थे। हैड यू बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस मंडे, क्या तुम सोमवार से तेज बुखार में मुब्तला थे। Why had Hamid not been cutting the paddy for 2 days? हामिद धान की खेती 2 दिनों से क्यों नहीं काट रहा था। Why had Hamid not been cutting? हामिद क्यों नहीं काट रहा था the paddy धान की खेती for 2 days 2 दिनों से। अब यहाँ देखिए 2 दिन, चूंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अब ये 2 दिन की तायीन नहीं, वो 7 दिन में कौन से 2 दिन हैं, इसलिए इससे पहले फार का इस्तेमाल किया है। Had he been trying to learn the lesson for 3 days? Had he been trying to learn the lesson for 3 hours? क्या वो 3 सालों से सबक को याद करने की कोशिश, 3 hours ठीक घंटे है। Had he been trying to learn the lesson for 3 hours? क्या वो 3 घंटों से सबक याद करने की कोशिश कर रहा था। Had my servant not been working in this garden since Tuesday? ठीक है, had my servant not been working in this garden since Tuesday? क्या मेरा नौकर मंगल से इस बागीचे में काम नहीं कर रहा था। Had my servant क्या मेरा नौकर not been working काम नहीं कर रहा था in this garden इस बागीचे में since Tuesday मंगल से, क्या मेरा नौकर मंगल से इस बागीचे में काम नहीं कर रहा था। I had my friend been reading in this jamia since 1999, ठीक है, 1990। तो had my friend been reading in this jamia since 1990? क्या मेरा दोस्त इस जामिया में 1990 से पढ़ रहा था। The postman had been delivering the letters for 4 hours. The postman had been delivering the letters for 4 hours. The postman यानी डाकिया had been delivering the letters खतूत को बांट रहा था for 4 hours 4 घंटों से। क्या डाकिया खतूत को 4 घंटे से बांट रहा था, खतों को 4 घंटे से बांट रहा था। अजीज तलबा, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये एक्सरसाइज जो 17 है इंग्लिश से उर्दू करना था, ये मुकम्मल कर लिया गया है। अब कल आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 18 करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी ये उर्दू जुमले हैं, इनकी इंग्लिश आप लोगों को बना करके लाना है। ठीक है, देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में तर्जुमा करके लाएंगे। मेरे वालिद साहब 2 दिन से घर नहीं आ रहे थे। मेरा भतीजा 4 घंटे से सवाल हल करने की कोशिश कर रहा था। करीम 10 दिनों से अपना कमरा नहीं सजा रहा था। क्या तुम कई दिनों से बाग की देखभाल कर रहे थे। हम लोग 10 मिनट से अपनी पेंसिल चाकू से काट रहे थे। तुम्हें 2 हफ्ते से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। क्या तुम्हारा भाई इम्तिहान पास करने के लिए 2 महीनों से सख्त मेहनत कर रहा था। किसान अपना खेत 2 घंटों से क्यों नहीं जोत रहा था। मुसाफिर एक जंगल में 2 दिनों से क्यों चल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कई सालों से इस्लाम की दावत दे रहे थे। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, कट काटना, सोल्व हल करना, डेकोरेट सजाना, हिंट्स यानी इशारे, नाइफ चाकू, प्लाव जोतना। अजीज तलबा, ये मुकम्मल हुआ है। कल एक्सरसाइज नंबर 18 मुकम्मल करने के बाद फिर हम लोग अब किताब की तरफ रुजू करते हैं और किताब पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.